اگر ایک ہی شخص سے آئی ہوئی ہے، اگر ایک ہی منبع ہے اس کا، آپ یوں کہہ لیں، اگر ایک ہی منبع ہے، ہم کیوں ایک دوسرے سے فرق سوچتے ہیں؟ میں آپ سے کیوں فرق سوچتا ہوں اور آپ ان سے کیوں فرق، اور ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم کیوں ایسے الگ الگ سوچتے ہیں؟ ایک ہی چیز ہے جو خدا نے، کہہ لیں جو ہمارا منبع خالق ہے، اس نے ہمیں دی، ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ اور یہ جو الگ الگ ہونا، اس میں ایک چیز کامن ہے، ایک چیز کامن، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور دوسری چیز کامن یہ ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے ہمیں مرنا نہیں چاہیے، اور زندہ اور مرنا اس کے درمیان جو ایک چیز ہے وہ ہمارا خوف ہے۔ ہمارا زندگی کے بارے میں رویہ جو ہے، خوف ایک رویہ ہے، کہے کا، موت کا۔ لیکن یہ رویہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم اس دینے والے کو، جس نے ہمیں زندگی دی، کہ خوف کو چھوڑ کے ہم اس کی پرستش کریں جس نے یہ اتنی قیمتی چیز دی ہے، اور اس طرح کہ وہ جو قیمتی چیز جو اب ہم سب میں کامن ہے، جو ہمارا کامن ڈینامینیٹر، اس کے لیے ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم دینے والے کو کیوں نہیں سارے ایک طرح اس کی طرف دیکھتے ہیں اور موت کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں؟ اب یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ میں موت سے ڈرتا ہوں، حالانکہ میرا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ موت سے خوف کھاؤں۔ میری ذمہ داری زندگی کو اس لیے قائم رکھنا کہ مجھے یہ دی اس لیے گئی ہے کہ میں، جس نے مجھے دی ہے، میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ، یا اس کا جو تعلق ہے میرے ساتھ، اس کو میں اچھے طریقے سے سر انجام دوں، اس تعلق کو مکمل بناؤں، اس کو عزت دے کے، اس کا احترام کر کے، اس کا شکریہ ادا کر کے کہ یہ قیمتی چیز اس نے مجھے دی ہے۔ یہ اب خوف اور یہ جو احترام ہے، اس کے درمیان جو قائم ہونا یا ان کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ اب ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں، یہ ذمہ داری ہماری تو ایسے بنتی ہے نا کہ جو ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ غلط ہے۔ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ درست ہے۔ تو جو خدا سے پیار کرتا ہے اس کو جزا ملے گی، جو موت سے ڈرتا ہے اس کو سزا ملے گی۔ تو ہم نے ایک اور رویہ بنا لیا کہ موت سے ڈرنا اور موت کو پیار کرنا، یہ دو رویے ہم نے بنائے ہیں۔ تو اس میں جو ذمہ داری جب آتی ہے تو اس میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ لیکن ذمہ داری یہاں یہ بن گئی ہے، ہم اس خوف سے ذمہ داری پوری کرتے ہیں تاکہ کچھ ہو نہ جائے، لیکن ہم اس پیار سے ذمہ داری نہیں کرتے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ ہم ڈر کے ذمہ داری پوری کرتے ہیں، ہم اس پیار سے ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ یہی محبت ہے کہ محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو آپ نے اپنی زندگی کی جو ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ تو ہم کرتے رہیں گے جب بعد میں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں زندگی کو جہاں بھی دیکھوں اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اس سے ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا کہ میں مر جاؤں گا، اس کا تحفظ کرنا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو انجوائے کرنا، اس سے مزہ لینا، یہ زندگی ہے جسے ہم اس کو کیوں صرف ڈر کے مارے؟ جب ہم ڈرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم خود غرض بھی ہو جاتے ہیں، ہم لالچی ہو جاتے ہیں، ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اپنی پرواہ کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہے۔ اس کے لیے انسان کو خدا نے محبت جیسی چیز اس میں ودیعت کی۔ اور یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بن رہا ہوتا ہے، بڑا حساس ہوتا ہے، اور جوں وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، تو ماں کا جو رحم ہے، ماں کا پیٹ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور وہ اور زیادہ، چونکہ جب وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، جب وہ بنتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی تمام جو اس کے حساس اس کے حصے ہیں جسم کے، وہ زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے ماں کی
مسلس کو برداشت کرتے ہیں, وہ تکلیف دیتے ہیں اسے. ماں کی سانس اسے دکھ دیتی ہے. ماں کئی دفعہ, آج کے سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور جب ماں سگریٹ پینے کی خواہش ہی کرتی ہے تو بچہ ماں کے پیٹ میں تلملانے لگتا ہے. اور وہ تلملاتا اس لیے ہے کہ جو آکسیجن جو وہ ماں کے خون سے حاصل کرتا ہے, جب ماں سگریٹ پیتی ہے تو زیادہ آکسیجن وہ جذب ہو جاتی ہے اس میں, اور بچے کو اتنی آکسیجن نہیں ملتی. اس سے ایک رویہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, منفی رویہ. ایک اس کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے جو پسند نہیں کرتا. اسی طرح ماں کے مسلز اسے پسند نہیں آتے, جوں وہ بڑا ہوتا ہے اور پیٹ چھوٹا ہوتا جاتا ہے اس کے حساب سے, اور اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا اندر تنگی میں ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ باہر آزاد ہو جائے. یہ جو وقت ہے نا, آخری مہینوں کا وقت جو ہوتا ہے, سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. تکلیف کا مراد یہ ہے کہ اس کو سورج کی روشنی وہ ماں کے پیٹ سے دیکھتا ہے, اپنی بند آنکھوں سے وہ اس روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا, بہت تیز ہوتی ہے. ماں کے دل کی دھڑکن اسے سونے نہیں دیتی بعض دفعہ, اور ماں کے جو مسلز ہوتے ہیں, اس کا چلنا پھرنا, وہ اسے تکلیف. لیکن جب وہ پیدا ہو جاتا ہے, دیکھیں یہاں وہ چیز ڈیولپ کر رہا ہے. پولوس رسول کہتا ہے کہ نیکی جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر نہیں سکتا, لیکن بدی جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ میں کرتا ہوں. تو یہ کہاں سے آتی ہے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں, اور وہ سائنٹسٹ جو خدا کو بھی مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی نیگیٹو پازیٹیو بنتی ہے, اور اس کو پھر پیدا ہونے کے بعد کس طرح اس کی نشو و نما یا اس کی تربیت کی جاتی ہے اور وہ بنتا ہے. اب جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت سے وہ ایک دم ایک خلا میں آ جاتا ہے, اور جب وہ خلا میں آتا ہے تو اس کو ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں. تو اس کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو ایک دم کپڑے میں لپیٹ کے اسے احساس دلاتے ہیں کہ تو محفوظ ہے. اور ہمارے کلچر میں تو ماں کے ساتھ لٹاتے, یہاں پہ تو علیحدہ کر دیتے ہیں, اور وہیں پہ اس بچے کا خوف جو ہے وہ وہاں ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور یہ خوف کیا ہے, اس کو دیکھیں, پیدا ہوتے ہی اس کو مرنے کا ڈر اس کے اندر آ جاتا ہے. جب وہ پیدا نہیں ہوتا اس کو اپنے جینے کی تکلیف ہے کہ کیسے وہ چیز, اس کا ماں کا رحم جو ہے وہ تنگ ہے, اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک دم خلا میں آ کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اور یہ جو ہے یہ پھر اس کے رویے یہاں بنتے ہیں, اور وہی رویے پھر بڑے ہوتے جاتے ہیں. جتنا گھروں میں پیار ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے, جس طریقے سے اس کو اس کی دیکھ بھال کی جاتی, جیسے جیسے وہ سیکھتا ہے کہ محبت کیسے ہوتی ہے, کیسے وہ ماں کے پیچھے جاتا ہے, ماں اسے کیسے پیار کرتی ہے. وہ رات کو اگر بستر گیلا کر دیتا ہے تو ماں گیلے پہ سوتی ہے اور بیٹے کو, بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے. یعنی وہ ایسے بڑھتے بڑھتے وہ ساری یہ رویے دیکھتا سمجھتا. ہم سب جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم سب چیزیں یہ دیکھتے اور جانتے ہیں کہ یہ ایسے ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے ساتھ, یہ چیزیں جو سائیکولوجیکلی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں, یہی ہمیں پھر بتاتی ہیں کہ ذمہ داری, موت کا خوف, اور ان سے کس طرح چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. اس خوف سے, یہ مرنے کا خوف جو ہمیں خود غرضی ہم میں اندر پیدا کرتا ہے, اس خود غرضی کے خوف کو یا اس خود غرضی کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ذمہ داری جب ہم لاتے ہیں تو ہمارے یہاں ذمہ داری کا یہی رویہ ہے نا کہ اگر تم صحیح کرو گے تو تمہیں شاباش ملے گی, غلط کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی. تو یہ رویہ ہم بچے کو یہی ہم سکھاتے ہیں, اوے یہ نہ کر, اوے یہ نہ کر. اس کو اے نہ کر یا کر میں اس ہم اتنا ٹرینڈ کر دیتے ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے مار پڑے گی, یہ کروں گا تو مجھے انعام ملے گا. یہ اچھے برے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا جو ذمہ داری ہونی چاہیے, وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ میرے ساتھ کیسا, مجھے کیا اس کا اجر ملے گا. تو اجر جو ہے وہ میری ذمہ داری کو خراب کر دیتا ہے. ذمہ داری جو ہے یہ اجر سے
बाला होनी चाहिए। मुझे ये नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा तो इनाम मिलेगा, या नहीं करूंगा तो सजा मिलेगी। ये खौफ जैसे जिंदगी मौत का खौफ है, इसी तरह जजा सजा का ये जो लालच या खौफ है, ये बिल्कुल नहीं। यहाँ जिम्मेदारी प्योर जिम्मेदारी होगी। अब ये प्योर जिम्मेदारी जो है, असल जिम्मेदारी, खालिस जिम्मेदारी, ये सिर्फ मोहब्बत से आती है। अगर मोहब्बत नहीं है तो आप में ये जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिम्मेदारी करना सिर्फ जिम्मेदारी है, उसके लिए कोई जजा सजा नहीं है। और वो अगर आप मोहब्बत से करेंगे, अब दिल से करेंगे, जान से करेंगे, आपको कभी वो मुश्किल नहीं लगेगी। अगर दिलो जान से नहीं करेंगे, मोहब्बत से नहीं करेंगे, तो जिम्मेदारी बोझ है, मुश्किल है, उसको करना बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे हम इन्हीं रवैयों को जब हम बनाते और अपनाते हैं, तो जाहिर है कि जो हमारा किरदार है, हमारे इमाल हैं, वो उसी के मुताबिक ढल जाते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं जिंदगी, जिम्मेदारी और मोहब्बत की, इसलिए कि हम देखना चाहते हैं कि जिंदगी का जो रवैया है हमारा, और उसी हिसाब से जिम्मेदारी के बारे में हमारा क्या रवैया है, और फिर ये कि मोहब्बत हमारे इन रवैयों को कैसे रेगुलेट करती है। अब मोहब्बत जो है वो, देखें, एक छोटा बच्चा होता है ना, वो हर चीज मुंह में डाल लेता है, हर चीज उसके हाथ में आएगी वो मुंह में डाल लेगा। यही हाल खुदगर्ज शख्स का होता है। मोहब्बत जो है वो खुदगर्जी को हटाती है और एक बेगर्जी लेके आती है, और वो बेगर्जी जो है वो जिम्मेदारी को सही तौर पे निभाने के लिए हमें रास्ता दिखाती है। और ये है वो चीज कि मोहब्बत जो है, देखें, यू लव, व्हेन यू लव यू आर लविंग, एंड व्हेन यू आर लविंग यू आर लवेबल, एंड व्हेन यू आर लवेबल you are loved, and when you are loved you love, and then this cycle goes on. ये मोहब्बत जो है ना, ये इस तरह है। और जब ये मोहब्बत में हमारी तरबियत होती है, तो हमें जिम्मेदारी का ये होता है कि जिम्मेदारी हमारी फितरत है, हमारी आदत है, सिखाई नहीं जानी चाहिए, बताई नहीं जानी, ये हमें पता होना चाहिए। ये उस शऊर की हम बात करते हैं, लेकिन शऊर जो है ना, मोहब्बत से सिखाना और बात है, क्योंकि शऊर सिखाया नहीं जाता, ये करके दिखाया जाता है। आप अपना रवैया जो है जब दिखाते हैं, वही शऊर को पैदा करता है। असल में देखने वाले उसको देख के उसका शऊर हासिल करते हैं, और फिर अपने आप को वैसा। ये मैं बड़ी देर बातें कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, जो अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, क्योंकि जी बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि मैं अगर बताऊं तो आपने फरमाया कि डर से जिम्मेदारी पूरी करते हैं बहुत से लोग, जो नहीं करनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत से जिम्मेदारी पूरी हो, जिससे मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत परवान चढ़ती है, और फिर ये खालिस जिम्मेदारी मोहब्बत से पैदा होती है, मोहब्बत से आती है। तो बहुत सी बातें आपने की, मैंने कुछ निकात लिखे, और कुछ हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, और बहुत से हमारे जो फेसबुक पे साथ हमारे लाइव हैं, जैसे अकमल बादशाह साहब हैं, हमें देख रहे हैं। पंजाबी जिंदाबाद, उन्होंने कहा कि पंजाबी बहुत अच्छी आप बोल रहे हैं फादर जी, बहुत अच्छा लगा। और बहुत से लोग भी हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं सारे उनको देख नहीं सकता अभी। तो ये सारी जो बातें, अब आखिर में हम फादर जी 1 मिनट, ये हमारा जो है ना वो तकरीबन 37 मिनट्स का हो गया, 47 हो गए। तो हम थोड़ा सा 1-1, 2-2 मिनट और बोलेंगे कि मोहब्बत जो है वो बेसिकली, जैसे डेफिनेशन अगर बाइबल में देखें तो वो तो बाइबल मुकद्दस की जो डेफिनेशन है, ये बहुत ही आला है। और वही जो 13 चैप्टर में है कि मोहब्बत, लव इज पेशेंट एंड काइंड, इट इज नॉट जेलस और कंसीटेड और प्राउड, लॉट ऑफ वेरी गुड डेफिनेशन, द कंप्लीट डेफिनेशन। अच्छा, अब ये अभी बात करना हम चाह रहे हैं कि 1-1, 2-2 मिनट के लिए प्लीज आखिर में इस प्रोग्राम के हवाले से भी, और इनका समअप कर दें कि जो आपने बात की है कि जो इन तीनों का जिम्मेदारी, मोहब्बत, एक आम आदमी को हम कैसे बता सकते हैं, एक ऐसे माशरे में जो बात बात पे कत्ल कर देते हैं, एक बात पे लोगों को कत्ल कर देते हैं, जला देते हैं। तो ये चीजें जो है, मैं समझता हूँ कि हमें इससे
آج کے پروگرام سے ہم کیا سبق دینا چاہتے ہیں, کیا عادل بات صاحب بتانا کی چاہتے بات سنیں پہلے پلیز. ہیں فادر جی. ہاں جی 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 ہاں جی ہاں جی وہی آخر جی. میرے حساب سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ تینوں ہور مندہ کی کہنا جا تیری کتے آنکھ لڑ جائے. واہ 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 واہ, کیا کہنے فادر جی. محبت 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 ہم کہتے تو ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب محبت کو سمجھنے اور پوچھنے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو محبت کھلر پلر جاتی ہے. بالکل. محبت ہونا نہیں پتا ہے جنہوں نے چم اپنے لوائے, جنہوں نے کھلا لوائیاں, جنہوں نے جنگلی سک سک کے, جنہوں نے فاقے کیتے. باقی چوری کھان والے ملاں تے محبت کر ہی لیندے نے, لیکن خون دین والے ملاں کتے پیچھے بیٹھے ہوندے نے. ہاں جی تو چل فاضل شہزاد صاحب کے پاس چلیں. اس طرح سے ہم ایک راؤنڈ جو آخر میں اس پروگرام کے حوالے سے اور ان تینوں کا مرضی جاؤ جی ڈاکٹر صاحب, ماشاء جتنے اللہ. مرضی جاؤ. نہیں پھر میں چلے جاؤں گا تو پھر کس طرح پروگرام چلے گا. نہیں اڈا بھی نہیں جانا پر. جی شہزاد صاحب آخر میں اس پروگرام کے حوالے سے فادر جی ایسے کی پروگرام بات جو کو ہے وہ آگے ہمیں کرنا. بڑھاؤں جی گا. جی میں بات لمبی نہیں کرتا. جی 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 میں فادر جی کی بات اور محترم ہریش میسی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ محبت تو کرنے کی بات ہے, اور جب محبت سے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ بات بن جاتی ہے. اور میرے خیال میں ایک شعر ہی سنا دیتا ہوں چھوٹے وقت میں کہ محبت اصل میں جب ہم کرتے ہیں تو پہنچنا کہاں چاہ رہے ہیں, بنتا کیا ہے. بنتا کیا فارسی ہے, میں ترجمہ کر دوں گا کہ من تو شدم من تو شدم شدی, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جہاں شدی, تاکس نہ گوید دیگری, من دیگرم تو دیگری. یہ محبت کی انتہا یہ ہے کہ میں تو بن جائے. جب یہاں پہ آ جاتے ہیں نا کہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند پیار کرنا, کہ میں تو ہو جاؤ تو میں ہو جاؤں, اگر میں جان ہوں, اگر میں جسم ہوں تو تم جان بن جاؤ, تاکہ کوئی دوسرا یہ نہ کہے کہ تو کوئی اور ہے تو میں کوئی اور ہوں. فادر جی نے جیسے فرمایا تھا نا کہ ہم اس کے چہرے پہ ہیں, اور محترم ہریش میسی صاحب یہی اسی طرح وہی بھی بات بار بار وہی کر رہے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے, واٹ از ہاؤ وی رسپونڈ ٹو دا لائف, ہاؤ وی رسپونڈ ٹو آور رسپانسبلٹی. اس کی انتہا یہ ہے کہ مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہ رہے, چاہے وہ انسان ہے, چاہے وہ آپ ہیں یا میں ہوں, کوئی بھی چیز. اور ایٹ دا اینڈ جیسے وہ ابھی بات کر ہی رہے تھے, ایٹ دا اینڈ ہم میں فرق نظر نہ آئے کہ میں اور تم مختلف کیسے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا تو منبع ایک ہے, اور آخر میں یہی ہو جائے کہ کوئی دوسرا ہمیں یہ کہہ ہی نہ سکے کہ تو کوئی اور ہے اور میں کوئی اور ہوں. میں کوئی اور. اچھا تہاڈے شہزاد صاحب تہاڈے فارسی کلام نو میں تھوڑا جہا اردو چ کراں کہ وہ کہندا ہے ملنے کی خوشی نہ ملنے کا غم, ختم یہ جھگڑے ہو جائے, تو نہ رہے میں نہ رہوں, کیا بات ہے, ایک کیا بات دوسرے ہے, میں ایک دوسرے میں کھو جائے. بہت اچھا, بہت خوب. جی یہ پروگرام جو ہے وہ قلمکار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے, اور میرے ساتھ بہت ہی اچھے لوگ, علماء حضرات, عالم جید عالم میں کہوں گا ڈیفینیٹلی بہت سی باتیں کر رہے ہیں. ایک منٹ بردر, یہ جید عالم یہ نہ کہیں بھائی, ہم میں سے سر میں کہہ رہا ہوں نا, میں آپ مانے یا نہ مانے, میں تو کہہ رہا ہوں نا, مجھے تو کہنے دیں. یہ نہ, بس ہمیں عام انسان ہی رہنے دیں. سر اے دو ہی جے اسی تے انہاں دی جُتیاں سیدھا کرن والے جے, ہاں بس انہاں نے بنا نو لو جو جید تو یہ نا بڑی خوفناک باتیں ہیں, میں تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا جی کسی چلے طرح. ٹھیک, سوری سر, اگر میں تو کہتا ہوں سر اس لیے کہ مجھے تو پتا, میں نے جو آج باتیں سیکھی ہیں اور باتیں جو لوگوں کو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ویورز ہمیں پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا وہ روز دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام, تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور پھر کمنٹس بھی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار آل آور ویورز. جی نعیم صاحب آپ بھی سر 1-2 منٹ کے اندر, تاکہ ہم جی اپنا ہریش میسی صاحب ڈرا بھی دیتے ہیں اور بہت سی باتوں سے روک بھی دیتے ہیں. تو ہمارے جو عام انسانوں نے باتیں کی ہیں, ابھی انہوں نے کہا کہ ہمیں عام انسان سمجھا جائے, بہت قیمتی, اور محبت کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے بہت زبردست ہے, اور یہ ان کا جو مطالعہ ہے یا جو انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے, یہ اس کی عکاسی ہوتی ہے اس میں. تو سر بات یہ ہے, میں پھر گھوم پھر کے وہیں آ جاتا ہوں. تو ظاہر ہے اس کے ہر ایک کا اپنا اپنا سوچ کا انداز ہے,
तो वो कैसे सोचता है। जैसे अभी फादर जी ने भी बताया था कि दुनिया में बेशुमार इंसान है, और एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि दुनिया भर के इंसान जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, जो मौजूद हैं, ये सारे मिलके तो फिर खुदा का तस्वर जो है वो सामने आता है। अकेला अकेला इंसान जो कुछ, बड़ी खूबसूरत बात है जी बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि मोहब्बत बेसिकली, ये मोहब्बत का जज्बा जो है, ये फलसफा जो है, ये हमें कहाँ से आया। हम जो मेरा यकीन है, ईमान है कि हम जो जितने लोग बैठे हैं या ज्यादातर जो हमें सुन रहे हैं, तो हम लोग बाय बर्थ मसीही हैं। तो हमें ये सारी चीजें अपने घर से, अपनी तालीम और तरबियत से, अपने चर्चेज से, हमारी उम्र के जब मैं छोटा था तो हम लोग बाकायदगी से संडे स्कूल होता था, तो उसमें बच्चों को कलाम में से, मसीह यीशु की जिंदगी से और दूसरे हवालों से तो हमें बड़ी बड़ी प्यारी बातें बताई जाती थी, वो आज तक ज़हनों में मौजूद है। तो ये है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मोहब्बत के बारे में तो बहुत कुछ कहा दोस्तों ने, मैं सोचता हूँ कि ये बेसिकली मैं जो जानता हूँ या मेरी माँ ने जो मुझे बताया है, तो ये तो सारी बातें वो बताते थे कि ये मसीह खुदावंद ने हमें बताया है कि किस तरह कुर्बानी के क्या माने हैं, एसार के क्या माने हैं, मोहब्बत के क्या माने हैं, तो हलीमी क्या है, खाकसारी क्या है, फरोतनी क्या है, ये सारे मोहब्बत से ये चश्मे निकलते हैं, फूटते हैं। तो हमें तो मसीह ने बताया। बाज़ औक़ात हम देखते हैं फी ज़माना हम मसीह का नाम लेते हुए झिझकते हैं। हम दुनिया को ये नहीं बताते कि भाई ये चीजें हमें हमारे घर से मिली हैं। हमारे पास जो घर में, हमारे घरों में जो किताब पढ़ी है वो हमें बताती है मोहब्बत क्या है। इसमें बर्दाश्त है, इसमें हलीमी है, इसार है, कुर्बानी है, सब कुछ है। और ऐसा हो रहा है, पता नहीं हमारी सुस्ती है, ये क्या बात है, ये किस तरह, ये मैं तो ऐसा हो रहा है कि हमारे देखते देखते जो मसीह खुदावंद की तमासील हैं या उनके मुंह से कहे गए अल्फाज हैं, वो हम देखते हैं कि लोग दूसरों से मंसूब कर रहे हैं। तो हम जानते बूझते भी इस बात को वाजिया नहीं करते कि नहीं भाई ये बात आपके फलां ने नहीं कही, ये तो मसीह खुदावंद के अल्फाज हैं। मैं सिर्फ 4-5 जुमले बोलूंगा। मैंने अभी पिछले हफ्ते मेरा कॉलम जो छपता है हफ्तावार, उसमें मैंने एक कॉलम में लिखा है पिछले हफ्ते कि मैंने एक पंजाबी में, फादर मुख्तार आलम सब जानते होंगे, पंजाबी में बाबे बुल्ले शाह का कलाम सुना। हमारे पाकिस्तान की बड़ी एक मशहूर नामवर गायिका है, उन्होंने बहुत खूबसूरत गाया। और उसके शेर कुछ जो अभी मुझे याद है, बीच में से 2 मिसरे शायद मिस हो जाएं, तो वो कहती हैं खातून गाने वाली, वेखते सही आसमाना उत्ते उड़दे पंछी की करदे ने, ना वो करदे रिज़्क ज़खीरा, ना वो भुखे मरदे ने। आखिरी उसका शेर ये है, बंदे ही करदे रिज़्क ज़खीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने। और फिर गीत में और ऊपर लिखा आ रहा था कि कलाम बाबा बुल्ले शाह। तो इस पे मैंने अर्ज किया अपने कॉलम में कि बहुत खूबसूरत कलाम है, लेकिन ये मसीह के अल्फाज है। उन्होंने कहा ये हवा के परिंदों को देखो, जो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप जो है उनको देता है। तो तुम इंसान हो तो क्या वो तुम्हें नहीं देगा। तो अच्छा, एक और उसमें मैंने बयान किया वाकया कि हिंदुस्तान की एक फिल्म है, तो उस मुन्ना भाई, शायद लगे रहो मुन्ना भाई, तो उसमें वो दोहराया उसने कि जी गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पे अगर कोई एक थप्पड़ मारे गाल पे तो दूसरा भी आगे कर दो। उसकी भी मैंने वजाहत करने की कोशिश की कि भाई ये भी मसीह खुदावंद के अल्फाज हैं।
तो इस तरह बेशुमार चीजें हैं। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे अपनी बात को खत्म करते हुए कहूंगा कि बतौर मसीही ये हम सब का ये भी फर्ज बनता है कि हम दुनिया को ये भी बताएं कि ये जो मोहब्बत का फलसफा है हमें मसीह खुदावंद की तरफ से मिला है। बहुत शुक्रिया नईम साहब, बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हमारा ना सिर्फ मसीह देखते हैं जैसे आपने फरमाया, तो जाहिर है वो फेसबुक के ऊपर है और बहुत से कलम का इंटरनेशनल के साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और मुसलमान भी हैं, तो मसीही भी बहुत ज्यादा हैं। इस तरह से सब लोग देखते हैं और हम किसी को भी अपने मजहब के उसके दायरे के अंदर बंद करके नहीं देखते, हम सबको प्यार करते हैं, यही मोहब्बत हमें सिखाती है, उसमें तकसीम नहीं करती। जी फाज जी, अभी आपकी बारी है, 1-2 मिनट। मैं नईम साहब दी गल दा रिस्पांस इस तरह करांगा कि अच्छियां गल्लां सारे अच्छी ही करते ने और कि जिस तरह अंग्रेजी कहा जाता है ग्रेट पीपल थिंक अलाइक, और ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਛੜੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੋ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗਰ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। That's a full stop। जी फाजी, मेरा ख्याल जी की कहना चाहते हो? मेरे ख्याल अब क्या करें जी, वाइंड कर दें, वाइंड अप कर दें प्रोग्राम जो है वो हमें हम इसी हिस्से को जी हम चाहते हैं कि हमारे साथ 1-2 जो है वो मौजू, तो वही आज हमारा, चूंकि मोहब्बत जो है वो हमने जिंदगी में बात की, जिम्मेदारी में बात की, आज मोहब्बत में बात की, और साथ ही ये अगला टॉपिक पे अब आएंगे अगले हफ्ते। तो मेरा ख्याल यही पे मैं चाहता हूँ कि आखिर में हरीश साहब कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्राम के हवाले से। तो नहीं, मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ कि आज बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है और नईम वाहिद साहब, शहजाद फादर साहब, बहुत मुझे बड़ा मजा आया, बहुत ऐसे ही होना चाहिए। ऑनर फॉर अस सर। हाँ, और जो अगला प्रोग्राम है ना, उसका आप मौजू तय करना, तो ऐसे नहीं करना, वो हम करेंगे जब आप बैठेंगे और उसके बारे में मिलके बात करेंगे, क्योंकि यहाँ एकदम फिलबदी टॉपिक नहीं, वो बाद में करेंगे बात। बिल्कुल सही बात। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू सो मच आप सब तमाम। जी फाजी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं मैं आगे जी वालेकुम सलाम। आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। हज़रात, मैं हूं बशीर गिल आसम और आज हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिंदगी, जिम्मेदारी और मोहब्बत। आज मेरे साथ मेहमान जनाब हरीश मैसी साहब, फादर मुख्तार आलम साहब और नईम वाहिद साहब, और चौथे मेहमान हैं आज शहजाद अंजुम साहब यूएसए से। तो आप सबका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का और हमारे कलमकार इंटरनेशनल को इज्जत बख्शने का बहुत शुक्रिया। चूंकि हमें बहुत से लोग फेसबुक पर भी देखते हैं और पिछली वीडियो जो हमने पहले की थी जिंदगी, और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी, जिंदगी और जिम्मेदारी, और अब है मोहब्बत। तो चूंकि जिंदगी तो हमारे पास है, हम जिंदगी गुजारते हैं,
اور ذمہ داری جو ہے اس کو ابھی ہمیں ادراک بھی ہے اور ہم ذمہ دار ہیں. بہت سے لوگ کبھی کبھی ہمیں کچھ ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہوتے یا ذمہ داری نہیں ظاہر کرتے. محبت کے بغیر زندگی جو ہے وہ اور تینوں ہی چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تعلق ہے, چولی دامن کا ساتھ ہے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں محبت پر. زندگی بھی ساتھ ساتھ رہے گی, محبت بھی, ذمہ داری بھی, لیکن آج ہے ہمارا موضوع ہے محبت. محبت, زندگی, ذمہ داری, ان کا تینوں کا تعلق کیا ہے, آپس میں کیسا رشتہ ہے اور کیسے ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے, اور محبت کہاں کھڑی ہے آج کے زمانہ میں محبت. تو اس کے پر بات چیت ہوگی. تو قلم کار انٹرنیشنل کی جانب سے اور ہماری پوری تنظیم کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. اور جتنے ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اپنے کمنٹس دیجئے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اپنے سوالات جو ہے وہ کمنٹس میں ضرور دیجئے. واٹس ایپ پر بھی دے سکتے ہیں, کچھ دوست ہمیں دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں, اور اپنے سوالات ضرور بھیجیے. جی بہت شکریہ جی. ہم میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں, ذرا دور چلے جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, اور شہزاد انجم صاحب سے یہ دریافت کرتے ہیں جی آپ کے تجربات سے ہم فیض یاب ہوں گے کہ جی یہ جو تینوں لفظ ہیں, زندگی, ذمہ داری اور محبت, ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے, ہم ان کو تینوں کو کیسے بیان کر سکتے ہیں. جی شہزاد انجم صاحب. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ویسے تو گزارش کروں کہ آپ اتنے بڑے لوگوں میں بٹھا کے مجھے, تو میں نے کیا بات کرنی ہے, میں سیکھوں گا, لیکن اب حکم ہے تو کچھ نہ کچھ بتانا عرض کرتا ہوں. ندا فاضلی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, تو اس سے میں میرے خیال میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا. جی واہ واہ, بہت اچھی شاعر. اور وہ ہے کہ دھوپ میں نکلو, جی گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو, دھوپ میں نکلو, گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو, زندگی کیا ہے کتابوں کو ہٹا کر دیکھو. کتابوں کو ہٹا کر واہ واہ واہ, تو بہت بات اچھا. یہ ہے کہ واہ واہ اس پہ بات کیا کریں, یہ تو کرنے کی چیز ہے. واہ. اور یہ نہیں, میر صاحب کا ایک بڑا وہ مجھے اچھا لگا, ایک مصرع ہے تو وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے, واہ. زندگی تو کرنے کا نام ہے, بیان تو کی نہیں جا سکتی. لیکن جب میں نے بڑا غور کیا, میں کر رہا تھا, آپ نے 2 دن پہلے جب مجھے حکم کیا کہ حاضر ہو جائے گا, تو دماغ میں بیک آف دا مائنڈ کچھ چلتا رہا. میں نے اس طرح جانا, اور اس کو میں جوڑوں گا ذمہ داری اور محبت کے ساتھ بھی, کہ زندگی کا ظہور میرے خیال میں 4 طرح سے ہوتا ہے. جی پہلے گروپ میں زندگی کا ظہور ہوتا ہے جو چیزیں حرکت کرتی ہیں. ہر ایک حرکت کرنے والی شے میں زندگی ہے. داؤد نبی نے, بزرگ نے جیسے کہا, ٹیلو, پہاڑوں, گہراؤ, سمندر, سب خدا کی تعریف کرو. تو تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی زندگی کسی طرح کی میں بھی ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے, لیکن زندگی ہے. دوسرا ایک گروہ ہے جس میں زندگی کا اظہار ہوتا ہے, وہ ہے سانس اور روح. جی ہر ایک شے جو سانس لیتی ہے, جس میں روح ہے. اور وائز میں ہم پڑھتے ہیں تیسرے باب میں کہ ایک ہی حادثہ دونوں پہ گزرتا ہے, حیوان اور انسان ایک جیسے ہیں, وہ بھی مرتا ہے. میں آپ بات سمجھ رہے ہیں, میں اس کو الیبوریٹ نہیں کروں گا, ضرورت پڑے تو مجھے حکم کیجیے گا. جی جی. تیسرا گروہ میں سمجھتا ہوں جس میں میں اور آپ ہیں, اور یہ ہے جو حرکت بھی کرتا ہے, جس میں روح بھی ہے, سانس بھی لیتا ہے, مگر اس میں شعور ہے. اور یہ ہمیں ان تینوں گروہوں سے علیحدہ کر دیتا ہے, اور یہاں سے ہی ذمہ داری کی بنیاد پڑ جاتی ہے کہ اگر شعور ہے تو ساتھ میں ذمہ داری آ گئی ہے. پھر ایک چوتھا گروہ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں زندگی کی یہ آفاقیت ہے, لافانیت ہے, جس کی وجہ سے ہم انسان بنا دیے گئے ہیں کہ ہم نے پہنچنا کہاں ہے, اور یہ آخری معراج ہے ہماری. میں چھوٹا حقیر ہوتے ہوئے اور کم علم ہوتے ہوئے بس ہیڈ لائنز ہی دوں گا, اور میں چاہوں گا میرے بزرگ میں وہی بات کریں. ذمہ داری بھی اسی طرح جب شعور کے ساتھ جڑتی ہے تو وہ بھی 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. کہ ذمہ داری جب مجھے شعور مل گیا تو میری اپنے آپ کے ساتھ میری ذمہ داری کیا ہے. پھر اس کے بعد میری ذمہ داری جو میرے جیسے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے, انسان کے ساتھ. اور تیسرے لیول پہ میری ذمہ داری ان کے ساتھ جن کی روح اور میری روح, جن کی سانسیں اور میری سانسیں ایک ہیں. اور پھر چوتھی وہ ہر ایک شے جو حرکت کرتی ہے اس کے لیے میری ذمہ داری کیا ہے. اور شاید 5ویں کو اس میں جوڑ دوں کہ آفاقیت, لافانیت اور
एक इंतहा को, मैं समझता हूँ फादर जी ने भी पिछली दफा ये बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये दो जन्नत वाला कोई वो बात नहीं है, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। और हरीश मैसी साहब भी यही कह रहे थे कि एक वक्त आ जाएगा कि जो हवा है हम हवा बन जाएंगे, जो पानी है वो पानी में चला जाएगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए, और इसके लिए छोटी सी एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, ये मुझे लिखनी पड़ी। कबीर दास साहब ने बड़ी जबरदस्त एक बात की थी कि मैं हूं क्या और क्या बनता है, कि चादर ओढ़, ये उनका मशहूर भजन भी है, उनकी लिखत है। और वो कहते हैं कि चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया अपनी बदन को उन्होंने कहा था कि चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी, कि इसमें खुदा का नाम जो है वो रचा हुआ है। जैसे हमारे पास भी है कि उसने जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। चदरिया झीनी रे झीनी। और अब जरा जिम्मेदारी देखिएगा कि चादर ओढ़ सिंखा मत करियो, यानी ये जिस्म ओढ़ कर, ईगो ना ले आना। चादर ओढ़ सिंखा मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद ना जाने दिन दिन मैली कीनी, कि इस चादर को मैला ना करते जाना। और आखिरी बंद में वो ये भी कहता है कि ज्यूं की त्यूं धर दीनी, कि जैसी थी। और हमारे लिटरेचर में भी यही कहा गया कि ऐसा बन जाना तुम में कोई छल ना हो, कोई फरेब ना हो, कोई झुरी ना हो, कोई दाग ना दो, खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता। तो हर एक मजहब ने इसी जिम्मेदारी पे बात की कि तुम जो हो और जैसे हो वैसे के वैसे छोड़ जाना। अब आ जाती है आखिर में मोहब्बत। और मैं समझता हूँ, मैं इसको इस तरह बयान करूंगा कि जब जिंदगी जिम्मेदारी का हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डाल के रक्स करना शुरू कर दे तो मोहब्बत जन्म ले लेती है। मोहब्बत की इंतहा खुदा है, खुदा की इंतहा मोहब्बत है। और मैं समझता हूँ कि बड़े खूबसूरत इस दौर के बड़े मोतबर नामवर शायर नज़ीर कैसर ने एक गज़ल में बड़ा खूबसूरत लिखा है। और मैं इसी के साथ ही अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की सदा मोहब्बत है, ऐ मेरी जान खुदा मोहब्बत है। एक सितारे के साथ जंगल में रात भर जागना मोहब्बत है, उम्र की बेसबात शाखों में रंग खुशबू हवा मोहब्बत है। और आखिरी शेर है, मैंने हर एक लफ्ज में कैसर जो पढ़ा जो कहा मोहब्बत है। वाह, ये आपस में इसी तरह इंटरकनेक्टेड है। बहुत शुक्रिया, खुदा बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब नहीं सर, आप सब यानी आपने जो चीजें बताई हैं, शऊर और जिम्मेदारी और जिंदगी का मकसद भी आपने उन मुख्तलिफ शोरा हजरात के शेरों से किया। और इंसान के साथ जिम्मेदारी, फिर खानदान के साथ जिम्मेदारी, और फिर उनके साथ जिम्मेदारी जिनके अंदर जान है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बातें जो आपने की हैं। और मुझे यकीन है कि जो हमें जो सुन रहे हैं वाकई इन बातों से महजूज भी होंगे, क्योंकि ये बातें वही हैं जो हम करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अगर इनको दोबारा इन पर गौर खोज किया जाए, क्योंकि हम इंसान को, हम सबको बार बार बताना पड़ता है, इसलिए कि नबी और अंबिया आए और बार बार इंसानों को बताया। जी नईम साहब, आपके पास चलते हैं। इन तीनों चीजों का ताल्लुक जो है, जैसे मोहब्बत जो है, वाकई जैसे अगर हम कलाम में पढ़ते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत के ऊपर ही लिखा हुआ है 13 चैप्टर 1 Corinthians का, कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। तो ये खूबसूरत चैप्टर, अक्सर हम जब बात करते हैं मोहब्बत की तो ये चैप्टर हमारे सामने आता है। करंथियन मुकद्दस पौलुस ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखा है। उनके अल्फाज और वो बंदिश वाकई काबिले तारीफ है। जी नईम साहब। जी बहुत शुक्रिया सर, अंजम साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही। बहुत शुक्रिया कि इतने बड़े बड़े लोगों में बिठा दिया आपने। और हमारे ख़ास तौर पे मैसी साहब और फादर मुख्तार आलम जी बड़े हमारे स्कॉलर हैं, तो अंजम साहब ने भी बड़ी प्यारी बातें की हैं। देखें, अर्ज ये है कि जिंदगी, जिम्मेदारी और मोहब्बत, ये 3 आपने नाम बताए हैं। तो असल में इसको मोहब्बत जो है ये बेस है इन सारी चीजों की, जो मैं समझता हूँ। तो
یہ محبت ہمارے خمیر میں، ہماری روح میں، یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے موجود ہیں. محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہے، خدمت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے. جب زندگی کا دم پھونکا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد جو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو اپنی تربیت ہے وہ کس ماحول میں ہوتی ہے اور اسے کیا سکھایا جاتا ہے. ایک بچے کو اپنے آپ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں بے شک اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن وہ جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے یہ پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے بنی نوع انسان سے محبت سے پیش آنا ہے یا اس نے اپنے جیسے انسانوں سے نفرت کرنی ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے. تو بدقسمتی سے آپ مڈل ایسٹ کا دیکھ لیں، وہاں پہ ایک دور یہ بھی تھا ابھی ریسنٹلی کہ زندہ انسانوں کے ان کے جو عقائد کے خلاف جو بات کر ان کے گلے کاٹے گئے، زندہ ان کو آگ میں جلایا گیا، چھوٹے بچوں کو مار دیا گیا. تو یہ کوئی لمبی بات نہیں، تھوڑے دنوں کی بات ہے. تو سر محبت جو ہے بیسیکلی یہ اچھا، اس میں ایک اور چیز سر سامنے آتی ہے کہ کیا جو انسان کی پیدائش ہے، دیکھنے کی بات یہ کیا یہ حادثہ ہے، حادثاتی طور پہ انسان پیدا ہو گیا اس کائنات میں یا اس دنیا میں، یا یہ کسی کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ وہ انسان کو پیدا کرے، بنائے اور دنیا میں بھیجے. تو جو میرا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا. پہلے انسان جو تھے وہ ماں ہوا اور بابا آدم تھے اور ان کو تخلیق کیا، اور جب تخلیق کر دیا ان میں زندگی کا دم پھونکا تو پھر ان کو ذمہ داریاں بھی دی گئیں. جو محبت ہے یہ خدا کی صفات میں سے بے شمار صفات، ان گنت صفات ہم گن نہیں سکتے. یہ محبت بھی خدا کی ایک صفت ہے. تو یہ خدا نے اپنے جیسے کہا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا. تو بعض لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ خدا کی کوئی شکل ہوگی تو اسی قسم کی شکل سے نہیں، یہ اپنی جو صفات ہیں کچھ وہ خدا نے انسان میں منتقل کی. اسی کو اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے. تو جب زندگی دی گئی ہم بطور انسان ہمیں دنیا میں بھیج دیا گیا تو پھر جناب اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری بھی سامنے آئی. اب اس میں مختلف لوگ مختلف ان کے عقائد کے حوالے سے یا سوچ کے حوالے سے وہ مختلف بات کر سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں انسان نے از خود اپنے اوپر لاگو کی یا اس کو کسی نے گائیڈ کیا، سمجھایا یا وہ کچھ لے کے آیا. تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں بہت سارے قسم کے انسان پائے جاتے ہیں. ان میں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، ان میں لا مذہب بھی ہیں، ان میں ایتھیسٹ بھی ہیں، جو الحاد والے لوگ. تو اس میں ان کا اپنا اپنا. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو مذہب کو نہیں مانتا وہ اس کو محبت کا نہیں پتا. خدمت کرتے ہیں وہ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو جو مذہب کو مانتے ہیں وہ بھی خدمت کرتے ہیں. تو اس طرح مختلف لوگوں کے اپنے مختلف عقائد کے حوالے سے ان کی تعلیم تربیت جس طریقے سے ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو محبت کا فلسفہ ہے یہ خدا ہی کی طرف سے آیا ہے. اور جیسا کہ ہمیں کلام پاک میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جی صاحب شکریہ، بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ایک بہت اچھا جی، آپ نے فرمایا کہ مذہب جو ہے وہ تو محبت سکھاتا ہی ہے، اور کچھ ایسے مذاہب ہیں جن میں شاید ان کے جو اعمال ہے یا ان کی جو ایکشنز ہیں ان سے نظر یہ آتا ہے کہ شاید ان کو محبت کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا. پھر آپ نے یہ کہا کہ محبت ایک خدا کی طرف سے ایک فطری جذبہ ہے اور محبت کا فلسفہ خدا کی طرف سے آیا ہے. تو تھینک یو سو مچ نعیم صاحب، بہت شکریہ. ایک شعر ہے جی، ہے محبت مزاج یسوع کا،
फादर जी, है मोहब्बत मिजाज यस्सू का, फिर भी कांटों का ताज यस्सू का। वाह वाह, तो मैं अब जाता हूँ फादर जी के पास, और चूंकि फादर जी के पास बहुत ज्यादा ऐसी बातें हैं जो शायद कुछ लोगों को इंस्पायर भी करेंगी, मोटिवेट भी करेंगी और सोटिवेट भी करेंगी। हाँ जी हाँ जी जी जी, इधर हिलाएंगी उनको, मतलब सोटी से मतलब सोटी स्टिक हिलाने। ये नईम साहब और शहजाद साहब ने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया कसरे नफसी का, ये कह करके जी बड़े लोगों में मैं बिठा दिए। देखो इतनी बड़ी बड़ी फलसफियाना बातें कर गए हैं ये बंदे कि मैं हैरान हूँ कि इतनी गहरी सोचें और इतनी बड़ी बातें, क्या बात है। और अमीन साहब, नईम साहब ने कहा कि मैं स्कॉलर हूँ। सच्ची बात है, मुझे गुस्सा चढ़ जाता जब मुझे कोई स्कॉलर या कहते जी वो ठीक है जी, आलम ना ठीक ही रखे, मैं आलम शालम कोई नहीं, मैं ते फकीर आदमी है ते फकीराना सोच फकीराना गल्लां करना। आलम बहुत बड़े होंगे ने, मैं आलम शालम कोई नहीं। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਡਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਨਾਬ ਗਠੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਜਦ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਬਾਬੂ ਮੈਂ ਕੋ ਟਿਕਸ ਦੇਵੇਂ ਆ, ਹਾਈ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਥਲਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਟਿਕਸ ਦੇਵੇਂ ਆ। ਉਹ ਸਕ ਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ, ਆਖੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੇ ਮਾਈ ਕੋ ਪਿੰਡ ਪੀੜ ਕੋ ਥਾਂ ਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਆਖੇ ਵੇ ਤੇ ਟਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਦਾ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਵੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਆਂ। ਆਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਗਲੋਂ ਲਾਇਆ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਿਕਟ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਆਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਹੋ ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਕੋ ਸਿਆਕ ਸਬਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਸਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਘਾਹ ਖੋਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਫॉर द ਰਾਈਟ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਕ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि खुदा ने जब कहा कि इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाए, और मैं जो गलत नहीं समझा तो मैं समझा कि उन्हें कहा जी इस बुत की कोई वैल्यू नहीं, ये कोई अंदर ही खुदाई शक्ल है जिहड़ी इंसान दियां खसलतां या उहदियां आदतां या उहदे रवैया तो ज़ाहिर हुंदा है कि ये खुदा दी सूरत है। बई मैनू कोई भुलेखा नहीं, उत्थे कोई नेरा नहीं सी, साफ लिखिया उसने मिट्टी का बुत बनाया। मैं समझना मुख्तार आलम का बुत बनाया सी, जे कोई बीबी राणी तो उन्हें बीबी राणी का बनाया होना, अपनी आदम का ही बनाया सी। चलो इस पासे नहीं मैं जानदा। ते ओ
सोना है या कोझा है या बीमार है या तंदुरुस्त है, जेड़ा भी इंसान दी डौल ते बनाया। सॉरी मैं पंजाबी बोली जान दिया, किसी नूं इतराज ते नहीं? बिल्कुल नहीं सर बोलो। बिल्कुल इतराज कोई नहीं सर। मैं बड़ा खुश नहीं, हूं कि तुसी पंजाबी च गल अच्छा जी। बहुत अच्छा नहीं तुसी करो तुसी हरी साहब कहते मैं बड़ा हाँ। खुश ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ बिल्कुल 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 ਅਸੀਂ हरी खुश साहब अच्छा नहीं, मैनू असल च ना पंजाबी तो बगैर स्वाद नहीं आउंदा। उर्दू मैं नहीं बोल बोलो लेना, सच्ची सर गल है। पंजाब दे हैं ते कोई हाँ। मसला नहीं। हाँ माड़ी चंगी बोल लेना उर्दू भी, पर पंजाबी तो बगैर स्वाद नहीं आउंदा। बोलो अच्छा बोलो तुसी रज के बोलो हाँ, बिल्कुल तो ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੇ, ਬੁੱਤ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, गंजे काणे कोजे सोने खूबसूरत आला तो उच्चे सारे ये इंसान है कि जेड़ा खुदा नू रिप्रेजेंट कर रहा है। बल्कि मैं तो इत्थों तक भी गुस्ताखी कर आया कि यार खुदा ने सानू घट बनाया है, असां खुदा नू बनाया है। वाह 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 मुख्तार जी खुदा नू बहुत असी तखलीक कीता, खुदा ने सानू हाँ। तखलीक नहीं कीता। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ते इस वास्ते ये इंसान जिसनू कहंदे ने बहुत वड्डी बला है, बहुत वड्डी आफत है, बहुत वड्डी रहमत है, बहुत वड्डा जलाल है, बहुत वड्डा करिश्मा है कुदरत दा। और जिस तरह एवोल्यूशन दे मास्टर कहंदे ने कि बंदा बांदर तो निकलिया, यानी मादा वधदा 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 बदलदा बदलदा तरक्की करदा करदा आखिरी शक्ल जड़ी इस मादे दी है हुण तक इंसान है। जी और इस इंसान तो अगे की बनना है, वो कोई मेगा इंसान है कि अल्फा इंसान है कि ओमेगा इंसान है, कोई इस तरह का मतलब है रूहानी आ रहा है। जिथों तक जिम्मेदारियां दी गल है, मैं समझना कि ये सब तो चंगी गल ते वे कि बंदा आप ही समझ ले कि जे मैं सहुरे घर रह रही हाँ ते मेरे की फराइज ने, मेरा किसी नाल की रिश्ता है, मैं किहड़ी हद तक जा सकनी है या नहीं आ जा सकती। जेड़ा कोई स्कूल पढ़ांदा है उन्होंने पता होना चाहिए कि स्कूल च मेरियां की जिम्मेदारियां ने, जेड़ा कोई स्टूडेंट है उन्होंने स्टूडेंट ही दा पता होना चाहिए। जिथों तक कमिटमेंट दी गल है वो तो फिर अपने अंदर है ना, कि जिसने समझ लिया कि मेरी धी दा पिंड केड़ा है, उसनू उस जगह नाल कोई उनस है। जदों उत्थे पहुंचेगी ते अपना आप विखाएगी ना, ते जदों उत्थे ही नहीं पहुंची ते उन्हें धी किथों वेखनी है ते मां किथों लगनी है, ते मतलब बंदा उखड़े ही रहिंदा सारी उमर। बहुत अच्छा इस वास्ते ये बड़ा जरूरी है कि बंदा ये समझ लवे कि मैं की हाँ, मैं क्यों हाँ, मैं किथों, मैं कदों तक हाँ, मैं की करना है, मैं की प्या करना वगैरह वगैरह। अपनी मंजी थले डांग फेरी रखे, अपने गिरेबान च अपनी अपने अपने क्यों कहते पंजाबी च अपनी मंजी थले डांग फेरना ते उर्दू च गिरेबान में झांकना। जी इस तरह के बंदा दिन 24 घंटे च एक दो बारी खलो के बह के ये अपने आप की सोच ले, ते मेरा ख्याल है ये साडे रौले मुक सकते हैं जेडे असीं पा के बह गए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ जी बहुत अच्छा आपने यही फरमाया। चलो मैं थोड़ा सा उर्दू में, आपका बातों का खुलासा ये है कि अगर आप अपना किबला दुरुस्त कर लें तो फिर आप अच्छे इंसान, जिम्मेदार इंसान और मोहब्बत करने वाले इंसान बन सकते हैं और जिंदगी ऐसे ही गुजारते हैं जिस तरह एक ऐसा, बाज लोग जिंदगी ऐसे गुजारते हैं कि जैसे कोई मंजिल, कोई जहाज, कोई बंदा सेट करता है और वो नेविगेशन सेट नहीं करता, लेकिन वो चल पड़ता है घर से, तो अपनी राहें मुतय्यन नहीं करता, अपने मकासद मुतय्यन नहीं करता, तो डेफिनेटली फिर वो डामाडोल रहता है। और फिर ये जो आपने फरमाया कि वाकई एक किसी माशरे का जो लोग होते हैं, खासतौर पर जो जहां भी काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं तो वो माशरा अच्छा होगा और उस माशरे के अंदर मोहब्बत भी परवान चढ़ेगी, एक दूसरे का एहसास भी बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया। इसी तरह एक निदा फाजली का शेर है जी, बहुत ये मशहूर शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो ये कर ले। मोहब्बत है ये, घर से, और प्यार है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो ये कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये भी मोहब्बत है कि बजाय आप मस्जिदों में, चर्चेज में जाएं, दुआ करें, पढ़ें, जरूर वो भी करें,
لیکن کیوں نہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہ کیوں نہیں دیکھتے ہم کہ آپ کے پاس ایک بندہ رہا. ڈاکٹر صاحب تہاڈی گل کٹ رہا مثلاً کہ ایک بندہ جنگل چ رہندا ہے کلا رہندا ہے ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਪਣਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਡੀ ਫੜਾਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ کہ میں ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ بالکل جی تھینک یو سو مچ فاضل جی ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے اس محفل کے اچھا جی بات سنیں آپ جو بات کریں گے میرا خیال ہے کہ آپ پروگرام ختم کریں کیونکہ ہماری اتنا کچھ میں پردان بہت میں متاثر ہوں اور بہت خوش ہوں شہزاد نے اور واحد صاحب نے اور فاضل صاحب نے جس طرح بیان کیا ہے زندگی کو اور محبت کو میرا خیال ہے اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی لیکن کچھ تھوڑی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جو میں جس کے بارے میں زیادہ میں جو یہ پروگرام ہے نا ہمارا اس میں ہم پہلے ان چیزوں کے حیث کو تو سمجھیں زندگی کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے جب تک ہمیں زندگی کے بارے میں رویہ نہیں پتا ہوگا جب تک ہم اپنا رویہ نہیں سمجھ زندگی کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اور پھر ہم طے کرتے ہیں رویے کے بعد ہم طے کرتے ہیں کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے اور جب تک یہ رویہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں نہیں دیکھیں یہ تو طے ہے خدا نے زندگی بنائی وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں ہمارا ہی زندگی کے بارے میں رویہ کیا ہے کیا یہ زندگی جو ہے یہ ہمیں مل گئی ہے تو ہمیں اس کو کیسے رکھنا ہے آپ کی میری زندگی میں کیا فرق ہے مجھے اپنی زندگی کتنی پیاری ہے آپ کو اپنی زندگی کتنی پیاری ہے ہم زندگی کو کتنا پیار کرتے ہیں اور جب ہم پیار کرتے ہیں یا زندگی کو چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی ہمارے پاس یہ زندگی اور ہم کہتے ہیں کہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے خدا نے ہمیں یہ اور سچ ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو پیار کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو پیار کرتے ہیں کوئی بھی شخص اپنی زندگی کو مختصر یہ کہ میں کہوں گا کہ ہم سب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائیاں کھاتے ہیں خوراک کھاتے ہیں یہ وہ سب کہ ہمیں کچھ ہو نہ جائے ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں مرنا نہیں ہم چاہتے ہمیں بہت خیال ہے اپنی صحت کا اپنے ارد گرد ہماری ضرورتوں کا اور وغیرہ وغیرہ لیکن ہمیں ایک چیز جو ہمارا رویہ یہ ہے کہ یہ تو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایسے ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ زندگی جہاں سے آئی ہے یہ جس نے ہمیں دی ہے ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی شکل پہ بنایا وہ ٹھیک ہے یہ ہماری کتابیں ہمیں یہی بتاتی ہیں لیکن آپ کی زندگی میری زندگی